ब्लू न्यूज़ के तमाम तर दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, ईरान की रोबोटिक आर्मी ने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया है। ये रोबोटिक आर्मी ऐसी आर्मी है जो कि दुनिया की किसी भी आर्मी को चंद ही पलों में ख़त्म कर सकती है, जिनमें मुकम्मल तौर पर रोबोटिक सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। क्या अमेरिका और इसराइल वाकई किसी बड़े ख़तरे में हैं, या फिर ये रोबोटिक आर्मी आम तौर पर एक आम सोल्जर की तरह काम करेगी? इस रोबोटिक आर्मी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इस रोबोटिक आर्मी में किसी भी जानी नुकसान का कोई अंदेशा नहीं होगा। ये आर्मी मुकम्मल तौर पर डिजिटल सिस्टम के तहत मुतारिफ़ करवाई गई है, जो कि अभी तक ईरान के पास है। दोस्तों, आज हम एक ऐसी हकीकत के बारे में बात करेंगे जिसने पूरी दुनिया के तमाम ताकतवर ममालिक को हैरत में डाल दिया है। दोस्तों, ईरान जो कि कई सालों से अपनी बुनियादी फौज के तौर पर अपनी तमाम तर जंगें लड़ रहा है, उसने अब इस बुलंदी को उस ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है जहां ईरान किसी भी मुल्क से अब हार नहीं मान सकता। रोबोटिक की दुनिया में ईरान ने अपना नाम लिखवा लिया है, जो कि सबसे ज़्यादा हैरानगी की बात है, क्योंकि रोबोटिक आर्मी दुनिया के किसी भी ममालिक के पास मौजूद नहीं है। यहाँ तक कि अमेरिका के पास भी रोबोटिक आर्मी मौजूद नहीं है। ये रोबोटिक आर्मी एक ऐसी जदीद तरीन रोबोटिक आर्मी होती है जहाँ पर तमाम के तमाम रोबोट काम करते हैं, जो कि एक मसनूई ज़हानत के मालिक होते हैं, जो एक कमांड के तहत अपने तमाम तर ऑपरेशंस को कामयाब करते हैं। इन ऑपरेशन के दौरान अगर इन रोबोटिक आर्मी को कुछ हो भी जाए तो इसका कोई ज़्यादा माली नुकसान नहीं होता, क्योंकि ये तमाम के तमाम रोबोट्स इसी खासियत के तहत बनाए जाते हैं ताकि किसी भी किस्म का जानी नुकसान ना हो। इस आर्मी ने अमेरिका और इसराइल को बहुत ही ज़्यादा परेशानी में मुब्तला कर दिया है। दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये तमाम तर काम कैसे हुआ, क्योंकि ईरान एक ऐसा मुल्क है जो अपनी माशी पाबंदियों के तहत किसी भी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन अब इसने दुनिया के सबसे ज़्यादा ताकतवर ममालिक को ललकारा है, जिसके बायस ईरान अपनी तमाम तर जदोजहद के तहत अपनी आर्मी और अपने तमाम के तमाम वेपन सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा मजबूत बना रहा है और दिन ब दिन इस शोबे में तरक्की कर रहा है। इसी लिहाज से ईरान ने बहुत से ऐसे ममालिक के साथ डील भी की है, जिनमें दुनिया के काफ़ी तरक्की याफ्ता ममालिक ने ईरान को बहुत से रोबोट्स और बहुत सी एडवांस वेपन देने का वादा भी किया है। कई ममालिक ऐसे हैं जिनसे जदीद तरीन रॉकेट मिसाइल और बहुत से आर्मी हेलीकॉप्टर्स जो कि ईरान मंगवा चुका है, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है। दोस्तों, ईरान के अंदर जब इस जंग का ऐलान हो गया कि इसराइल और ईरान के दरमियान जंगी मुआवजा बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसके मुताबिक ईरान ने अपने तमाम के तमाम वेपन सिस्टम के तहत अपनी आर्मी को और भी ज़्यादा मजबूत बनाया, जिसके बायस इसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ। इसी वजह से ईरान ने दूसरे ममालिक से एडवांस टेक्नोलॉजी ख़रीदी, जो कि बहुत ही ज़्यादा खुफिया राज़ों की मालिक होती है। दोस्तों, ईरान की गुर्बत के लिहाज से ईरान की मार्केट पूरी दुनिया के तमाम ममालिक में से कट चुकी थी, जिसके बायस कोई भी ममालिक ईरान के साथ खड़े होने को तैयार नहीं था। लेकिन ईरान ने अपने तमाम के तमाम माहिरीन और बहुत से साइंसदानों के साथ मिलकर कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी को मुतारिफ़ करवाया जो कि दुनिया की सबसे ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी साबित हो गई। ये मुल्क आलमी पाबंदियों के तहत भी दुनिया के तमाम एडवांस वेपन सिस्टम में अपना नाम लिखवा चुका है। दोस्तों, यही नहीं बल्कि ईरान ने एआई टेक्नोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा तरक्की कर ली है, और ये तरक्की ज़्यादातर आर्मी के लिहाज से की जा रही है, क्योंकि ईरान दिन ब दिन अपनी आर्मी को मजबूत बना रहा है, क्योंकि इसराइल, अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग किसी भी वक्त हो सकती है, क्योंकि ईरान ने इसराइल पर बहुत से हमले किए हैं, जिसके बायस इसराइल ने भी गुज़िश्ता दिनों पहले ईरान पर हमले किए हैं। इस वजह से ईरान, इसराइल और अमेरिका तीनों ममालिक अपनी आर्मी को और भी ज़्यादा मजबूत कर रहे हैं, जिसके बायस ईरान ने अपनी आर्मी की बजाय अपनी रोबोटिक आर्मी को ज़्यादा तरजीह दी है, और रोबोटिक आर्मी के ज़रिए ईरान अपनी तमाम की तमाम जंगें लड़ेगा, जिसके बायस ईरान ने वाज़िया बयान जारी किया है कि वो अपनी आर्मी को सीक्रेट तरीके से ट्रेन करेंगे, क्योंकि अगर ये रोबोटिक आर्मी किसी वजह से अपने ऑपरेशंस करने में नाकाम भी होती है तो इसका कोई ख़ास फ़र्क ईरान पर नहीं पड़ेगा,
کیونکہ اس میں کسی بھی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوگا۔ ان روبوٹس کے اندر کچھ ایسی ٹیکنالوجی کو لگایا گیا ہے کہ اگر یہ روبوٹس کسی وجہ سے ٹوٹ جائیں تو ان کے اندر آٹومیٹکلی بوم سسٹم کو لگایا جائے گا، جس کے باعث یہ روبوٹک سسٹم کسی بھی دشمن کے خفیہ اڈے کے پاس جا کر پھٹ جائیں گے، اور وہاں پر جو بھی جگہ 500 میٹر کی ریڈیس میں ہوگی وہ مکمل طور پر تباہ ہو جائے گی۔ ایران نے اس لحاظ سے بہت سے بیانات جاری بھی کیے ہیں، جس کے باعث ایران کا کہنا تھا کہ وہ اپنی ٹیکنالوجی کو اور بھی زیادہ مضبوط بنا رہے ہیں، اور جیسے ہی وہ اپنے اس سارے کام کو سر انجام دے دیں گے تو وہ ایک واضح جنگ کا اعلان کریں گے۔ ایران نے اپنے ایک روبوٹک سسٹم کو متعارف کروایا ہے جس کا نام سورنا سسٹم ہے، جو عام طور پر ایک خوش دل مزاج روبوٹ لگتا ہے، لیکن یہ جتنا خاموش دل مزاج روبوٹ لگتا ہے اتنا ہے نہیں، کیونکہ یہ روبوٹ بہت ہی زیادہ خطرناک ہے، جو کہ دشمن کے اڈوں کو آسانی سے تباہ کر سکتا ہے۔ یہ روبوٹ مختلف زمینی حالات میں بھی اپنے توازن کو کنٹرول رکھ سکتا ہے، اور بہت سے ایسے رستوں پر بھی سفر کر سکتا ہے جہاں کوئی عام آرمی آفیسر نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ روبوٹ بہت ہی زیادہ ایڈوانس ہے۔ دوستو، اس روبوٹس کے اندر جس قسم کے سینسرز لگائے گئے ہیں وہ انہیں دیکھنے اور کسی بھی چیز کو سینس کرنے میں بہت ہی زیادہ مدد دیتے ہیں، جس کے باعث یہ روبوٹ کسی بھی آٹومیٹکلی بوم سسٹم کو دور سے ہی پہچان سکتے ہیں، اور اگر کوئی راکٹ ان پر فائر کر دیا جائے تو یہ اس راکٹ کو 5 کلومیٹر دور سے ہی سینس کر لیں گے کہ یہ راکٹ کس جگہ پر گرے گا۔ ان تمام روبوٹس کو جاسوسی مشن کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ عام طور پر اگر دیکھا جائے تو ان روبوٹ کو زیادہ تر جاسوسی سسٹم کے لیے بنایا گیا ہے، کیونکہ یہ آسانی سے کسی بھی ممالک کے ڈیٹا کو ہیک کر سکتے ہیں۔ اس روبوٹ کے ہاتھوں پر جس قسم کے سینسرز لگائے گئے ہیں وہ عام طور پر دیکھنے پر معمولی سے محسوس ہوتے ہیں، لیکن یہ سینسرز اتنے زیادہ خطرناک ہیں کہ اگر یہ کسی انسانی جسم کو چھو لیں تو اس پر آگ سے فائر کر دیتے ہیں۔ اس روبوٹ کو کسی بھی انسان کو ٹارچر کرنے کے لیے بھی استعمال کیا گیا تھا، اور یہ روبوٹ اس کام میں مکمل طور پر کامیاب ہوا تھا، جس کے باعث اس روبوٹ کا آرمی میں استعمال کرنے کا طریقہ ایران کے ممالک کے پاس آیا، اور ایران نے اس بات کی ترجیح دی کہ وہ اس قسم کے روبوٹس کو استعمال کر کے اپنی ایک روبوٹک آرمی کو کھڑا کریں گے۔ اس کا ایک سب سے زیادہ فائدہ یہ بھی ہے کہ نہ ہی انہیں کسی بھی نوجوان انسان کی جان کو خطرے میں ڈالنا پڑے گا، بلکہ اس لحاظ سے مالی نقصان تو بہت ہوگا۔ ایران جہاں پر آبادی کے لحاظ سے بہت کمی ہے، اسی وجہ سے ایران میں جانی نقصان کم ہوگا۔ یہ تمام کے تمام روبوٹ اپنی جنگی رفتار اور اپنی مصنوعی ذہانت کے باعث بہت ہی زیادہ خاص ہیں، اور ان کی مالیت بہت ہی زیادہ ہے، لیکن پھر بھی ایران نے اس ٹیکنالوجی کو استعمال کیا ہے، اور اس ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے وہ امریکہ، اسرائیل اور دیگر ممالک کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنی اس آرمی کو روبوٹک آرمی کا نام دیا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس جیسی اور مزید انفارمیٹیو اور دلچسپ ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ تب تک کے لیے ہمیں دے اجازت۔ اللہ حافظ۔